أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Naibad Maché Imam Kouyaté Ibrahim Khalilullah Kabo Côte d'Ivoire Abidjan commune de Makori. Ame ɲɔgɔn boro bi ka ɲɛsin baro dɔ ma, baro min n'a nafa ka bon an bɛɛ lajɛlen ma kosɛbɛ. Ni baro ni ɲɛsin bɛ an bɛɛ lajɛlen de ma, mɛ kɛrɛkɛrɛnli buru ma a ɲɛsin bɛ furubagatɔw ma ani minnu yɛrɛ furula ka kɔrɔ. Silamɛw, Alahu Taala le ye furu daga munna cɛ ni muso ye se ka ɲɔgɔn furu ka se k'o yɛrɛ matanga ka bɔ jɛnɛya ma, ka se k'o yɛrɛ matanga ka bɔ jɛnɛya ma. O le kama i bɛ taa ka taa sɔrɔ cɛ ale bɛna furumuso woloma ka taa, ale bɛ muso ɲanama de fɛ ka furu, min bɛ se k'a dɛmɛ a ka dilan bolo ma, min bɛ se k'a dɛmɛ a ka diɲɛlatigɛ tɔw bolo ma, munna ye se k'ale jinɛ sɔrɔ. Muso fana b'o cogoya la, ale fana bɛ cɛ ɲanama de kɔ, cɛ min bɛ se k'a dɛmɛ a ka dilanɲɔgɔnya bolo ma, cɛ nin fana bɛ se k'a dɛmɛ a ka diɲɛlatigɛ kow la fo ka taa se alijinɛ don ma. Silamɛw, olu fila de nana ka na ɲɔgɔn bɛn furu kɔnɔna na, ka sɔrɔ ka kɔn o bɛ furu. I bɛ taa sɔrɔ cɛ waati bɛɛ lajɛlen a bɛ to ka siko ko muso dɔ bɛna jɛn n'ale ye siko la. Tuma dɔ la a b'a ɲɛda ye, tuma dɔ la a yɛrɛ t'a ye. Waati bɛɛ a bɛ to ka na jɛn n'a ye, waati bɛɛ a bɛ to ka na jɛn n'a ye fo ka taa ale se furu ma. Muso fana b'o cogoya kelen na, ale ka siko la ale bɛ to ka ye, cɛ dɔ bɛ to ka na jɛn n'a ye, tuma dɔ la a b'a ɲɛda ye, tuma dɔ la a t'a ɲɛda ye, tuma dɔ la a yɛrɛ bɛ mɔgɔ wɛrɛw ɲɛda ta ka na jɛn n'a ye wagati bɛɛ fo ka taga se a ka furu ma. Silamɛw, alors que ninnu n'o bɛ na jɛn ni ye, o bɛ bana de bila i la ka taga. Tuma dɔw la o bɛ dɔn sɔrɔ baliya bana bila, tuma dɔw la o yɛrɛ bɛ muso tɛ diya foyi le sɔrɔ a ka dilanɲɔgɔnya la n'a furu cɛ. O bɛ diya min kan ka k'a la a b'o diya tigɛ pewu ka bɔ yen, o b'o bana bila, o subagaya bana bila. Diya min kan ka sɔrɔ dilanɲɔgɔnya la o diya bɛ tigɛ ka bɔ yen pewu. Cɛ bɛ na jɛɲɔgɔnya kɛ n'a ye, muso tɛ foyi le sɔrɔ la ka bɔ diya la min ye dilanɲɔgɔnya ta diya ye. Cɛ kɔni ale bɛ se ka nafa sɔrɔ mɛ muso tɛ nafa sɔrɔ. A yɛrɛ bɛ se ka kɛ muso bɛ nafa sɔrɔ mɛ cɛ yɛrɛ le tɛ nafa sɔrɔ dilanɲɔgɔnya diya la, sabu n'ale ko a bɛ gbɛrɛ a muso la tuma bɛɛ a bɛ taa ka taga sɔrɔ muso bɛ ban a la. O suwa muso yɛrɛ fana ni cɛ nana jɛn n'a ye, cɛ a tɛ tɛmɛ miniti 3 miniti 2 kan a tɛ se ka foyi kɛ tuguni. Ja sufɛmuso tun bɛna jɛn ni cɛ ye a ka bana bila cɛ la. Ni cɛ ko a bɛ n'a muso ma, a bɛ si, a tɛ fanga sɔrɔ tugun, fanga bɛ ban. N'o kɛla muso bɛ tɔɔrɔ, cɛ yɛrɛ fana bɛ tɔɔrɔ. I bɛ taa sɔrɔ o fila bɛ ban ɲɔgɔn na bon kɔnɔ dilanɲɔgɔnya bolo ma, ka sɔrɔ o fila si seko tɛ, bana le ka ko tɔgɔ kɛ. Bana nin n'o bɛ bɔ sufɛcɛ ni sufɛmuso la walama subagaya la, ni bana nin bɛ bila o la. Silamɛw, bana nin bɛ kɛ sababuya ye kalo 1 o bɛna sabari ɲɔgɔn kɔrɔ, kalo 2 o bɛna sabari ɲɔgɔn kɔrɔ, kalo 3 mankanmisɛnninw bɛ caya, a bɛna se tuma kalo 6 ma dɔ tɛ fɛ ka dɔ ye bilen. Tuma bɛɛ kɛlɛmisɛnnin de b'o ni ɲɔgɔn cɛ, tuma bɛɛ mankan de b'o ni ɲɔgɔn cɛ. Alors que furu dɔ ma kɛ ko muso ye na dumuni duman de tobi dɔrɔn ka di, furu kɛkun de dilanɲɔgɔnya ye. Furu kɛkun tɛ ko cɛ fana i n'a sigi dɔrɔn ka
i yɛrɛ sape ka furu kɛ kun de dilan ɲɔgɔn ye n'olu fila tɛ sera ka ɲɔgɔn mako ɲa a bɛ furu hɔrɔma tiɲɛ a bɛ furu diya yɛrɛ fana tiɲɛ parce que cɛ tɛ se ka bɔ k'a bɛ taa kɔ kan ka taa yɛrɛ jɛ muso wɛrɛ ye to muso yɛrɛ fana ale tɛ se fana ka bɔ k'a bɛ taa kɔ kan ka taa jɛ ni cɛ wɛrɛ ye o tɛ bɛn sabu jɛnɛya ye haramu ni silamɛya la silamɛw o fila filɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛna ɲɔgɔn faamu mankan o mankan a dun tɛ se k'a fɔ mɔgɔ ɲɛna n'i ka cɛ ɲininka a kun tɛ se k'a fɔ n'i ka muso ɲininka a kun tɛ se k'a fɔ ka sɔrɔ ko dɔ de b'o ni ɲɔgɔn cɛ cɛ tɛ sera ka muso fa muso fana tɛ sera ka cɛ fana mako ɲa muso bɛ yen a kɔni b'a mɛnna ko diya b'a la mɛ ale tɛ foyi de faamuya a la cɛ yɛrɛ fana bɛ yen ale kɔni b'a kalama ko diya b'a la mɛ a tɛ foyi de faamuya a la silamɛw a ko bɛ gbɛrɛya a bɛ gbɛrɛya fo ka taa gbɛrɛya a bɛna se mun ma sisan sa ɲɔgɔn bonyabaliya o bɛna don furu kɔnɔ ɲɔgɔn faamuyabaliya o bɛna don furu kɔnɔ a bɛna kɛ sababu ye fo furusa kuma bɛ na alors que furu mɔgɔ t'a ɲini k'i ye furu kɛ ka tila ka taga furu sa cɛkɔrɔba ɲuman minnu wulila ni musokɔrɔba ɲuman minnu wulila ka sɛgɛ ka furu ni sigi sen na olu ka sɛgɛ bɛna kɛ fu ye olu ka sɛgɛ bɛna kɛ pɛridi ye silamɛw an ma dabɔ o kama bi fana ko min bɛna kɛ a man di ala ye ala ta fɛ mɛ ko min n'a sababu ye sufɛ cɛ ni sufɛ muso walama subagaya bana o de nana ni nin ko problème a bɛ muso caman na komi a bɛ cɛ caman na silamɛw ala n'a sera o hakɛya ma ko bɛ gbɛrɛya kosɛbɛ ko bɛ gbɛrɛya kosɛbɛ silamɛw n yɛrɛ ka traitement na n nana muso dɔ sɔrɔ a ka traitement kɔnɔna na a nana don min na traitement kuma na ko sa ko n bɛ kuma min f'i ɲɛna depuis n furula n ma diya foyi de sɔrɔ n ka dilanɲɔgɔnya la ni n cɛ cɛ ni n cɛ ko a bɛ gbɛrɛ n na n bɛ dimi n yɛrɛ tɛ fɛ gbɛrɛ n na mɛ waati dɔ nana se ne yɛrɛ siranna n kana ba ka jurumu sɔrɔ n b'a to yen a bɛ gbɛrɛ n na mɛ n kɔni tɛ nafa foyi de sɔrɔ n dusukun a man di n dusukun ye silamɛw an bɛ yɔrɔ min na bi muso bɛ yɛlɛ ko la bi cɛ fana bɛ yɛlɛ ko la bi sabu alahu taala ka bana fɛn fɛn bila ayiwa ka fila bila a bɛɛ lajɛlen na filaw bɛ yen sanango subagabana ni jinabana o filaw bɛ sɔrɔ kuranna kɔnɔ a filaw yɛrɛ bɛ sɔrɔ yiri la a filaw bɛ sɔrɔ kuranna kɔnɔ a filaw yɛrɛ bɛ sɔrɔ yiri la a filaw b'an bolo yan dɔ ye filamugu ye dɔ ye yɛrɛ filaburu dɔw ye silamɛw n'o kɛla o bana bɛ se ka kɛnɛya o fila bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn nafa furusa bɛ dabila cogoya min silamɛw yann'an bɛ taa an yɛrɛ di ko gɛrɛw ma ko minnu n'o ye sitina sira ye an y'o ye k'o to yen an ye ala ta sira ta ni sababuyaw bɛ sɔrɔ kuranna kɔnɔ a sababuyaw fana bɛ sɔrɔ yiri la an bɛ se k'an yɛrɛ furakɛ ala sira kan n'a ma kɛ nin ye an donni ala sɔsɔ ko la silamɛw nin bɛ furu caman de kɔnɔ dɔw yɛrɛ bɛ olu bɛ furu la a bɛ taa sanji tan na problème b'o kan n ka muso min ta fɔ an ɲɛna o den fɔlɔ a sanji tan ni loru de ta sanji tan ni loru furu muso tɛ nafa sɔrɔ la ala a ka gbɛrɛ dɛ silamɛw cɛ fana tɛ nafa sɔrɔ cɛ ko n y'a cɛ lamɛn cɛ ko ale na muso tuma bɛɛ dusubaya de bɛ yen tuma bɛɛ dusubaya de bɛ yen mɛ silamɛw fɛn kelen bɛ yen ni muso a dilanɲɔgɔnya ɲɛna ni cɛ sera ka muso a dilanɲɔgɔnya ɲa a ɲɛ ma muso bɛ cɛ bonya a b'i bonya hali t'a fɔ a ɲɛna k'a y'i bonya ale yɛrɛ b'a bɔ a yɛrɛ la a b'i bonya hali n'i m'a fɔ k'a ye ɲumanya min kɛ a b'o kɛ a nisɔndiya kojugu bolo a b'i bonya bonya degré la e yɛrɛ miiriya tɛ a bɛ sɔn i ka fɔta bɛɛ ma a bɛ sɔn i ka kɛtaw ma mɛ ni muso ka dilan tiɲɛna n'a muso dusu ma diya a t'i bonya to hali a t'i jate mɔgɔ ye hali a t'i jate cɛ ye a b'o cogoya kelen na ni muso kɛra sababu ye ka cɛ ka dilan ɲɛ a bolo k'a ɲa fo ka ɲa a bɛ cɛ magaya muso kɔrɔ fo dɔw b'a fɔ k'a ka fila le ka cɛ kun k'a sɔrɔ a ma fila k'a kun muso k'a yɛrɛ magaya muso k'a dilan de diya bolo nka kɛla ten cɛ mako ɲana a mako ɲa kojugu bolo f'a b'a muso ko fɔ a tɔɲɔgɔn ɲɛnɛ kɛrɛ ma a bɛ sigi dɔrɔn a b'a muso ka ɲumanw de fɔ kɛrɛ ma dɔrɔn ka taa dilanɲɔgɔnya b'o de kɛ silamɛw mɛ n'a tiɲɛna aw bɛɛ b'a nɔ ye a ye yɛrɛ la kɛrɛ ma a si dusu tɛ lafa a si tɛ lafiya kɛrɛ ma mɛ min ka nasa ma bana lo n'o ye jinabana ni subagabana ye o de bɛ nasa ma n'a kɛla ten an kana furu sa an ye wuli an ye taa fila ɲini n balimacɛ
yani bina furusa eleme ika muso ni swazi beli muso chama ni chama kana furusa ta fila ɲaɲini a fila be i b'a ɲini k'i yɛrɛ furakɛ la muso i b'a mako ɲa walama ni muso le man kɛnɛ i b'ale fila kɛ lala a b'a yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na muso a fana b'o cogoya la ni cɛ le man kɛnɛ yani i bɛ furu sa wuli ka lɔ i cɛ furakɛ i y'a dɛmɛ dɛmɛ a ye se ka kɛnɛya sɔrɔ ele lafiya ale fana bɛ se ka lafiya sabu a ye dila ɲɔgɔn ma na a ye se ka alijinɛ sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ a ye se ka duniya hɛrɛw sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ mɛ n'aw fila nana dimi ɲɔgɔn kɔrɔ k'a bɛna ɲɔgɔn furu sa jɔn de bɛna jɔn dɛmɛ sisan ele k'ale to yen jɔn bɛna dɛmɛ n'ale k'ale to yen jɔn bɛna e dɛmɛ an ye wuli an ye ɲa ɲɔgɔn ma an ye ɲɔgɔn dɛmɛ an ye se ka solution sɔrɔ a la an kana ɲɔgɔn labila ten kɛra sababu caman de ye ka mɔgɔw caman mako sa dɔw yɛrɛ tun bɛ yen o daminɛ na a tun ka kɛnɛ a nana se yɔrɔ dɔ la a nana bana sɔrɔ dɔw yɛrɛ ta bɛ yen o yɛrɛ tɛ se ka foyi kɛ hali furu yɛrɛ tɛ se o bana kelen b'a sɔrɔ sabu sufɛ cɛ ni sufɛ muso bɛ n'a ma waati bɛɛ dɔw ta bɛ ten silamɛw donc an y'an jija n'a bɛ o cogoya la an y'a furakɛ n'an ka furakɛ a bɛ se ka furakɛ ni kuranna ye a bɛ se ka furakɛ ni yiriw ye o yiriw b'an bolo yan n'an wulila n'ala ka diɲɛ ye se bɛ ala le ye n'ala ka diɲɛ ye ala bɛna kɛnɛya d'an ma an bɛna se ka lafiya sɔrɔ mɔgɔ si kana furu sa mɔgɔ si kana furu sa an ye dugawu kɛ an ye wuli minnu b'a furakɛ an ye gbɛrɛ olu la silamɛya bolo ma an ye se k'an yɛrɛ furakɛ ka bɔ nin bana na furu si kana sa tuguni ayiwa fɛn min bɛ nin provoquer silamɛw tuma dɔw la n'an ka den lankolon to den fitinin tɔ an tɛ kurusi don a la dencɛ walama denmuso an b'a lankolon bila ten o fana bɛ bana nin na o bɛ bana nin provoquer o bɛ se ka na ni bana nin an kana denw lankolon bila hali n'o fitinin de an ye fani don o la an y'o sutura an ye fani don o la an y'o sutura hali n'o kɔrɔbayana an y'a fɔ o ɲɛna o y'o yɛrɛ sutura n'o kɛla o bɛ kisi ka bɔ nin bana ma an yɛrɛ bɛ se ka kalan dɔw kɛ kulu walaw siɲɛ 3 kula zubirabi falaki kula zurabi nasi siɲɛ 3 ayatal kursi siɲɛ 1 an b'a kalan an tɛgɛ kɔnɔ sufɛ yanni den bɛ la k'a fiyɛ an tɛgɛ kɔnɔ ka den fari bɛɛ mun n'a ye sɔgɔma fana an b'a fari bɛɛ mun n'a ye walama an bɛ kuranna kalan yɛrɛ kɛ sɔgɔma ni wula fɛ k'an denw ŋɛniɲɛ sira ala bɛ se ka den ninnu natanga cogoya min na ka bɔ nin subagabana ni jinɛbana ninnu ma cogoya min na an bɛ se k'o bɛɛ kɛ n'o kɛla an bɛ kisi an denw bɛ kisi u ka diɲɛlatigɛ bɛ ɲɛ u bolo sinon silamɛw ko caman bɛ bon kɔnɔ dɛ mankan caman de bɛ bon kɔnɔ an ɲɛnɛ kɛlɛ ma o bɛn ne k'a sɔrɔ so kɔnɔyɔrɔ la tasuma de bɛ yen silamɛw an ye wuli an y'a furakɛ an kana furu sa furusa man di ala ye furusa man di ala ye nafa foyi de tɛ furusa la an y'an jija an y'a furakɛ n'an ka furakɛ an bɛ hɛrɛ sɔrɔ an bɛ lafiya sɔrɔ a fura fana bɛ yen fana hali bi ala m'an dɛmɛ an balimamuso n'a b'i la i dusu suma a furakɛ an balimacɛ n'a b'i la i dusu suma a furakɛ an kana ɲɔgɔn nabila ten hali min ma furu fɔlɔ a ye taa sɛgɛsɛgɛ n'a dɔ b'aw la a y'a furakɛ ka kɔn furu ɲɛ la an bɛɛ bɛ lafiya an bɛɛ bɛ kisi ka bɔ furu kɔnɔrɔ balawu ma ani furusa yɛrɛ fana balawu ma hali bi ala m'an dɛmɛ ni to a ye balimacɛ kan ye ayiwa n'a nimero le nin ye 00 225 58 67 61 01 n'aw k'a bɛn waati bɛrɛ assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, chers mariés. C'est une bonne nouvelle pour vous, les mariés. Pour nous tous, nous les mariés, sauf les célibataires. Peut-être les célibataires, ils peuvent en profiter quelque part. Ils peuvent s'apprêter pour le mariage, mais ça peut les fatiguer. Mais le médicament a été fait uniquement pour les mariés que vous voyez. Le médicament, c'est à la base des plantes. C'est venu nous soutenir dans le mariage pour nous faciliter le rapport sexuel entre les mariés plutôt. Parce qu'on ne veut pas se marier pour quelques jours après divorce. Après divorcer, cela n'est pas normal. On s'est marié pour qu'on puisse rester longtemps ensemble jusqu'au paradis. Vivre longtemps jusqu'à aller où on veut dans le monde. Mais on ne veut pas se marier aujourd'hui puis divorcer demain. Parce que le médicament qui est là, qu'on appelle défi. Défi est là pour aider les mariés, les hommes à survenir les besoins
c'est-à-dire rapport sexuel envers les partenaires, il soit bien portant. Quand un homme consomme ça, Dieu te donne la force. Le Créateur te donne la force pour mieux faire le rapport envers ta femme. Jusqu'à tel point que ta femme sera très heureuse. Lendemain, il te respecte. Parce que si le rapport de l'homme envers sa femme a été très bien fait, la femme devient très contente. Ça ajoute même sur le respect entre vous. Donc c'est pourquoi le défi est là pour nous soutenir sur ce plan. C'est à la base des plantes. C'est un poudre. On prend une cuillère, on peut mettre un verre à café sur de l'eau tiède, ou on peut même dans lait, on consomme, ou on peut même dans de l'eau chaude pour consommer, ou soit on peut même laper. Ça va nous aider. Mais on ne consomme pas matin, on consomme le soir. Vers la soirée, quand on consomme une cuillerée, on consomme, ça va nous aider. Verre à café, il parle de petits verres à café, on met un peu dedans, sur de l'eau tiède pour consommer. Ça va nous aider beaucoup. Ce n'est pas amer. Ce n'est pas amer, c'est un peu sucré. Ça va nous aider à mieux s'en donner, envers nos partenaires, pour qu'elles soient très contentes, très heureuses. Elle va se lever le matin pour venir te saluer, de façon qu'elle a été très contente dans la nuit. Donc voici le défi qui est là pour soutenir les mariés. Les femmes ne consomment pas, c'est les hommes qui consomment. Pour les femmes, ça y est en cours. Pour les femmes, ça y est en cours. Ça c'est uniquement pour les hommes.